কাছাড় জেলার ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের খসড়া ভোটার তালিকা আজ প্রকাশ করেছে কাছাড় জেলা প্রশাসন। খসড়া ভোটার তালিকার ক্ষেত্রে আপত্তি ও সংশোধনের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ২২শে জানুয়ারি। কাছাড় জেলার ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের খসড়া ভোটার তালিকা আজ প্রকাশ করা হয়েছে। কাছাড় জেলা কমিশনার কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা কমিশনার মৃদুল যাদব আনুষ্ঠানিকভাবে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেন। খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী জেলার ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ১৪,১৫,৪৩৯ জন। আগের তুলনায় ভোটারের সংখ্যা বেড়েছে ২১,৯৫৭ জন। ভোটার তালিকা অনুযায়ী পুরুষ ভোটার ৭,০১,৮৮৮ জন এবং মহিলা ভোটার ৭,১৩,৫৩৩ জন। ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে শিলচর বিধানসভা কেন্দ্রে সর্বাধিক ভোটার রয়েছে। এই কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ২,২২,৩৫১ জন। আজ প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকার ক্ষেত্রে আপত্তি ও সংশোধনের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ২২শে জানুয়ারি ২০২৬। জেলা কমিশনার মৃদুল যাদব জানান, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রকাশ করা হবে। এদিকে কাছাড় জেলায় পোলিং সেন্টারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে জেলার মোট ১,৭৩২টি পোলিং সেন্টার রয়েছে, যেখানে আগে ছিল ১৫৫১টি। এছাড়াও কাছাড় জেলায় বর্তমানে ডি ভোটারের সংখ্যা ৩,৩০৪ জন বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। আজকে যেসব বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশিত হয়েছে সেই বিধানসভা কেন্দ্রগুলি হল বড়খলা, ধলাই, কাঠিগড়া, লক্ষ্মীপুর, শিলচর, সোনাই এবং উধারবন। आज कचार डिस्ट्रिक्ट के 7 LACs का ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुआ है। उसमें हमारे 7 LACs में 1732 पोलिंग स्टेशन है। टोटल वोटर्स आर 14,15,439। सो इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन था कि 27 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल पब्लिश करा जाए। उसके बाद अभी आपको पता है कि SR स्पेशल रिवीजन का प्रोसेस चल रहा है। हमारे BLOs घर घर जाके डेटा कलेक्ट करके लाए थे कि कितना लोगों को ऐड करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए, न्यू वोटर, शिफ्टेड वोटर्स। तो दैट डेटा अभी वो सिस्टम्स में हम लोग एग्जीक्यूट करना फॉर्म 6, 7, 8 के द्वारा स्टार्ट करेंगे। एंड एज पर ECI कि ये प्रोसेस पार्टिसिपेट है वो ट्रांसपेरेंट हो। सो कितना फॉर्म्स हम लोग टेकअप करेंगे एवरी वीक विल शेयर विद द पॉलिटिकल पार्टीज। इसके लिए स्पेशल कैंपेन डेट्स भी दिया है कि 3 और 4 जनवरी को स्पेशल कैंपेन होगा, फिर उसके बाद 10 और 11 को भी स्पेशल कैंपेन होगा। एंड वी विल टेक ऑल द न्यू फॉर्म्स टिल 22 ऑफ जनवरी। एंड उसके बाद उसका डिस्पोजल विल ट्राई टू फिनिश इट बाय 2 ऑफ फरवरी। एंड फाइनल रोल विल बी पब्लिश्ड ऑन 10 ऑफ फरवरी। सो मीडिया के माध्यम से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वोटर्स हैं, यहाँ के सिटीजन्स हैं, हमारे BLOs हैं, BLA हैं, सब लोग फील्ड में काम करें ताकि कोई भी जो एलिजिबल वोटर्स है वो छूटे नहीं या इनएलिजिबल वोटर्स शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल रोल। सो नेक्स्ट 1 मंथ विल बी वेरी क्रूशियल फॉर इलेक्शन पर्पसेस। आपको पता है ये इलेक्शन ईयर है। सो आई रिक्वेस्ट फ्रॉम मीडिया टू पार्टिसिपेट इन दिस डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज ऑफ हैविंग द करेक्ट, हेल्दी and error-free electoral vote. Thank you. 304 G voters हैं. Exact details will share with you.